तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आईफोन 11 2023 में, 23 भी क्या कहेंगे, अब 24 में आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। BGMI टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। सब कुछ आपको सामने होगा, सब कुछ आपको दिख जाएगा। फ़ोन का वेरिएंट आपको दिखाऊंगा, कौन सा फ़ोन है, कौन सा मैं लाया था, मैं वो भी कैसीफाई से लाया था सेकंड हैंड। तो यार आपको सब कुछ दिखेगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं सबसे पहले आपको TDM खेल के दिखाऊंगा, उसके बाद गेम प्ले खेल के दिखाऊंगा। तो चलो देखो आप गेम प्ले को, आपको कैसा लगता है देखो। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Reloading! Team match, let's go. First point for the red team! Killing spree for the blue team! Reloading! Killing spree for the blue team! Great, you're about to win. भाई TDM मैच कंप्लीट हो गया है। अब लगाएंगे हम एक क्लासिक मैच, इरेंगल खेलेंगे जो जो रहेगा स्मूथ प्लस एक्सट्रीम है। तो देखो इसमें कुछ फ्रेम ड्रॉप वगैरह आपको दिखेंगे नहीं दिखेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके सामने मैं सब कुछ डालूंगा। आपको देखना पड़ेगा अगर आपको लेना है सच में तो। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Good luck, mates. हेलो। और निकाल
level 67 continue রাখলে খেলা হলে বহুত এখন মাস্টার টেক থাকে वेपन मास्टर একেবারে দিয়ে না ট্যাগ দিয়ে অবজেক্ট করে দিয়ে যদি আপনার সব वेपन দিয়ে জন্য এক মিনিটে মারি গেল এনিমি তুমি সব গান দিয়ে মারি গেল এক সব ডিমান্ডটা এনিমি মারি গেল हम भाई हम आ रहे हैं ये एनिमी देखो ना हम भाई हम आ रहे हैं देखो हम आदमी है नहीं तो ये लुका এটা কি স্কোপ ফ্রি দে এটা স্কোপ নাই নো এটা নামিসুয়ে মাত্র হেলমেট পরা हम भाई अरे नेटे नहीं चले नेट हम भाई एडू हम नाइस हम भाई उधर आदमी है हम भाई মনে মনে দিয়ে আছে গেলে এরে বলতে গেম আছে কিছু কম না ঠিক আছে পুরিয়া কাটমা মাটিয়া পড়ান ভাই পুরো ফাইল ইদার জুম গান পাইছত না এখন इधर जूम हां अभी मजा आया बोलो बोलो खिलाने के लिए तुम दोस्त है तो बोलो बुलाओ एक नंबर हम लोग कोई मारा नहीं है रेड जोन पे गिरा हुआ है बचा लो हम लोग को आके अरे एक नंबर जल्दी आओ भाई हम लोग को कोई मारा नहीं है रेड जोन से गिरा है तुम सेफ है रेड जोन नहीं गंदा का कैसे आ भाई हमारी किस्मत थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदी जिसमें हम क्या हुए रेड जोन से नॉक हो गए हैं। तो भाई मुझे इस गेम खेलने के बाद भी मुझे थोड़ा सा इसमें दिक्कत नहीं लगी है। इसमें बस मुझे एक प्रॉब्लम लगी थोड़ा सा बैटरी कम चल रही है क्योंकि सेकंड हैंड